नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री गौर हरि। जय राधे। आज के आमार निजस्व भक्ति चैनल बादल पाल भक्ति सागर এই চ্যানেলে আজকে আমরা চর্চা করব এক সুন্দর জানার জিনিস। যারা সনাতন ধর্ম মানেন বা সনাতন ধর্মের মধ্যে জড়িত একটু লক্ষ্য করে শুনবেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতে আমি যে কটি জিনিসের নাম বলছি এই জিনিসগুলো ভুল করেও কোনোদিন কেউ মাটিতে রাখবেন না, ভূমিতে রাখবেন না। কি কি জিনিস? যদি ভালো লাগে তাহলে কমেন্টে জানাবেন, লাইক করবেন, অন্যকে শোনার জন্য শেয়ার করে দিবেন এবং আশীর্বাদ রূপে একটি সাবস্ক্রাইব নিশ্চয় করবেন। প্রথম হলো শঙ্খ, দ্বিতীয় হলো প্রদীপ, তৃতীয় হলো শালগ্রাম শিলা বা শিবলিঙ্গ, চতুর্থ হলো ফুল ও তুলসী পাতা, 5 নম্বরে হলো জপমালা, 6 নম্বরে হীরা মানিক মুক্তা সোনা দানা, 7 নম্বরে চন্দন ও কুশমূল যাকে আমরা কুশ ঘাস বলি, 8 নম্বরে যজ্ঞসূত্র যাকে চলত কথায় পৈতে বলা যায়, শেষ হলো পুস্তক। এই কটি জিনিস ভুল করেও দয়া করে কেউ ভূমিতে মাটিতে রাখবেন না। রাখলে কি অপরাধ হয় ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতে একটু শুনে যান। শঙ্খ যদি কেউ মাটিতে ভুল করে রাখেন তাহলে তাকে কুষ্ঠ রোগজনিত রোগে গ্রাস করে। প্রদীপ যদি মাটিতে কেউ রাখেন তাহলে তাকে 1 জন্ম নয় 7 জন্ম 7 জন্ম অন্ধ হয়ে জন্মাতে হয়। শালগ্রাম শিলা বা শিবলিঙ্গ ভূমিতে রাখলে তাকে কৃমিকীট ভক্ষক নরকে পতিত হতে হয়। হীরা মানিক মুক্তা সোনা দানা যদি কেউ ভুল করে ভূমিতে রাখে তাহলে তাকে 7 জন্ম দরিদ্রের ঘরে জন্ম নিতে হয়। ফুল ও তুলসী পাতা ভুল করেও মাটিতে রাখবেন না, তাহলে তাকে নরকে পতিত হতে হয়। জপমালা, জপমালা কেউ যদি ভুল করে মাটিতে রাখেন তাহলে তাকে 1 যুগ নরকে থাকতে হয়। চন্দন ও কুশ ঘাস কুশমূল যদি মাটিতে রাখেন তাহলে তাকে কোটি কল্পযুগ নরকে বাস করতে হয়। যজ্ঞসূত্র যদি কোনো ব্রাহ্মণ যার যজ্ঞসূত্র আছে সে যদি ভুল করে মাটিতে রেখে দেয় তাহলে তাকে
শূদ্র কুলে জন্ম নিতে হয়। এবার পুস্তক, যদি পুস্তককেও মাটিতে রাখেন ভুল করে, তাহলে তাকে পরজন্মে বোবা হতে হয়, सरस्वती कृपा से पाए ना। हमारे देश या विदेश में अगर ये भागवत कथा, शास्त्र कथा भक्तजन अगर सुन रहे होंगे तो हिंदी भाषी के लिए थोड़ा सा डेफिनेशन। शंख, प्रदीप, हीरा, सोना, मोती, सालग्राम शिला या शिवलिंग, फूल एवं तुलसी का पत्ता, जप करने वाले माला, चंदन और कुश घास, यज्ञ सूत्र जिसको जनेऊ बोलते हैं, और किताब, ये सारी चीज़ कभी भूलकर भी पृथ्वी पर, भूमि पर न रखें। अगर शंख पृथ्वी पर रखते हैं तो उन्हें कुष्ठ रोग से भोगना पड़ता है। प्रदीप अगर कभी गलती से जमीन पर रख देते हैं तो उन्हें 7 जन्मों तक अंधा होके जन्म लेना पड़ता है। हीरा, मोती, सोना, ये सब अगर जमीन पे रखते हैं तो उन्हें दरिद्र के घरों में पुनर्जन्म मिलता है। सालग्राम शिला या शिवलिंग अगर रखते हैं भूमि पर तो उन्हें कृमि कीट भक्षी नरक में जाना पड़ता है। जप माला कभी भी भूलकर भी जमीन में मत रखें, न तो उन्हें एक युग नरक में जाना पड़ता है। चंदन और कुश घास अगर गलती से कभी मिट्टी पर रखते हैं, जमीन पर रखते हैं तो उन्हें कोटि कोटि जन्म नरक में भोगना पड़ता है। यज्ञ सूत्र अगर कभी किसी पंडित, ब्राह्मण अगर गलती से जमीन पर रख देते हैं तो उन्हें शूद्र कुल में जन्म मिलता है। और किताब कभी भी कोई विद्यार्थी, पढ़े लिखे भक्तों से मेरा अनुरोध है, किताब कभी जमीन पर गलती से न रखे, न तो उन्हें गूंगा होना पड़ता है। ये माँ सरस्वती का कृपा उन पर कभी नहीं होती है। नमस्कार। अच्छे लगे तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय श्री गौर हरि।